Good morning fam. Bon اليوم I'm happy even شغل دوكا d'ici 1 heure عندي contrôle examen de pratique. So there's nothing I can be happier and excited about more than a busy fucking day. So yeah. Femme, donc كملت l'examen pratique, mais je sais pas là je vais l'avoir parce que pratique ça va. Je نعرف pratique, نعرف يا ناس نعرف pratique. Théorie, what else? دوكا راح ندير لا فيدونج تاع الطوموبيل تاعي، راح نبدل الفلتر مازوت، فلتر لويل. ما نبدلوش هاد الخطره فلتر لويل باسكو بدلته لا دانيير فوا، يعني شاك دو فوا تبدل نورمالمون كي لوجيك تبدلهم او ميم طون. مي فيكو بدلتو الخطره اللي فاتت فلتر لويل ما نجمش نبدلو دوكا، نبدل فلتر مازوت برك، نديرو لا فيدونج طوموبيل، نروحو لالبيس نكوتشيو 16 بعد نروحو نديرو شوتينغ، ومن بعدك نوضرانيو في الليل، اي بعدك نشوفو صحاب في الليل، يباري. Donc mon temps est vraiment limité اليوم, but I fucking love that. So yeah. SD, Polo SD. هبقوا اشوفهم نقول نبدلها هذه مي جو في لا ريباري واقيلا كامل باسكو جو مو دي الموتور تاعها شباب والانتيريور شباب ونعرفها. heureusement que la boîte ما طاحتش. What up fam, what up. Well basically oui من شتو الصباح رحت بندير فيدونج ما درتش فيدونج. le truc هذا ici this thing تاع فلتر مازوت je l'ai pas changé parce que السيد كان راح يفطر donc yeah oui I got a phone call. Oh no, she's just texting me. Anyway, yeah. دوكا احنا كل بروميير ريبا تاعي ابارمون قبل كليت دي بانكيك ما كملتهمش والبيس لي بانكيك تاعكم ils sont pas bonnes. نقول فيكم بس. Yes, it is. Tiens. Hi dude, look عبك you can't imagine what we're doing. هو يطبع فيا واش؟ بالحق تكسري الكاميرا واش دير لي؟ ما يدير لي والو. هذا ما يدير. بالك باك تجري بيا انت يا ريت. نلحقنا ابوكم نديروا في شغل. بالك صامت. تفو. حبيتها. خلقت الرحمن شفتيها؟ ما شفتهاش. ترى تعرفها تو كلمه واحده اخرى موراها. عم بالكم استنى خليني نهضر. عم بالكم باللي هو فري هايل على واش في انستغرامي. تعرفوا في انستغرام والله باسكو نحشم سونسوري في يحشم ما يحشم دار هذيك تاع بورنو. شفت هادو زد مليحه شتي؟ ايه شفتها. ما شفتهاش في السيت تاعهم انا شفت غير تاع انستغرام. روحي فوتو دو مينياتور هاد الوليده نديرو الفوتو هنا لوك كارفور هي هنا. Je place quelques mots sur la e-cup et je passe quelques mots sur mon expérience en tant que gamer. Pas besoin. Ancien champion d'Algérie, voilà, je le dis, voilà. Et organisateur de la e-cup. D'autres me connaissent pour l'organisation de la e-cup et de tournois. Aujourd'hui, je suis avec l'équipe Z Game. Je vais faire un le déroulement de la compétition. Voilà, bon. فاهم من البارح اليوم جو مو سوي با اونتريني البارح جيتي سونسي نونطريني ما لحقتش با نونطريني دونك اليوم راح ندير سكوات كيما قلت لكم نو تاع ستوري هذه السيمانه سي دي لود ستادير لي شارج ينقصوا لي ريبيتيسيون ينقصوا سي جوست بور ريبوزي اي لا بروف دوكا 100 كيلو ماشي 100 كيلو 80 كيلو وجعتني في الجونو هنا دونك مزيه لي جونويير ميرسي بوكو جازير سي جونويير تاعي مازال ما لحقوش من فرنسا يا ليتس جو بون فام bah j'ai درت l'audio هذا على بالكم كيفاش c'est que l'ordinateur bon j'ai fait le micro قال لك ما حبش يطلع قال لك لازم il faut un adaptateur et tout donc je suis en train de faire une vidéo
un fond noir باش نحي l'audio باش نقدر نهضر. But anyway, next time I'm gonna step it up. Anyway, قلت لكم هاد الزمان c'était deload. فرحت parce que علاش ça fait 3 semaines que genre les charges كانوا vraiment lourdes, surtout في البنش و squat كانوا بزاف. Et du coup, le programme qui est la semaine deload, c'est une semaine où on est censé les charger en saut, où on va beaucoup plus se reposer, et ça va, it's gonna allow my body to be able to lift heavier the next week, parce que next week où elle heavy camel, c'est la dernière semaine le programme. Donc, pour la première fois depuis longtemps, je vais faire les exercices accessoires, c'est-à-dire feinte, leg press, high squat, leg extension. Alors, كيما شفتوا بديت بسكوات, j'étais censé me faire بزاف les exercices, enfin j'étais censé كنت ندير بزاف les exercices, mais en fin de compte درت 3. Et ces derniers temps, كي نروح نونطريني, à chaque fois je fais 2, 3, au maximum 4 exercices ou mais je sais pas ce que je ne veux pas ou là, mais je me donne tellement à fond que j'arrive plus. Sur le حقت ما قدرتش, tu vois. Quand جيت week برك في les exercices. I am a month, I'm not a week, I'm a month. En même temps, je me filme les squats ونجي لهنا يا دكو. Et c'est dû بالك على ma technique ou sur la façon d'exécuter le mouvement qui me donne l'extension. C'est pas bien menti. Vous voyez, c'est mon exécution. J'exécute l'exercice d'une façon à laquelle je ressens vraiment le muscle. Donc, le plus important, muscle growth, bien sûr, c'est l'échec musculaire. Dans mon cas, je fais ça accessoirement au Mendak, mais chez Kima, je fais ça pour la force, parce que la force, il ne faut pas aller l'échec musculaire. C'est pour ça que Mendak, il faut des séries à 4, 2, tu vois, c'est des séries à petite répétition, des charges, plus, mais that's how we work on our strength. ديما ما عرفتش اش كنت نبدل الاورديناتور ولا نجيب اوبجيكتيف جديد. اضربنا بالحساب رزاق يلا يا ايوب اتحفنا سوالو ما كورس بروفوند هاوتنا من القدر هنا. ما شفتش دوك ما شفتوش لا فيديو اللي من قبلها الطفله اللي باعت لنا شوتينغ في كارفور, كنت نطبع فيها في الشاريو يعني كيف تصير حكيت لي عليك على بالي. شوف انت يا اخو, شوف انت يا اخو, شوف انت يا اخو, ما تحكيش عليا. ماشي انا وانت برك فارس راه تاعي. هادوما يتبعوا في اليمين تاع دي ساتر, هذا معليش انا نعرفه. تينيجر انت مازال ياكي انا ما تحكيش عليا مازال. حاول ياك تبقى هذا وهذا. جمال انت دوك فهموا, انت تقبل تسود باش كاع لعب. Good morning fam. Bon, je vais essayer de poster la vidéo اليوم السبت. نروح نديرو الفيدونج اللي ما درناهاش. نونطرينيو. فوالا. نونطرينيو نديرو بون سيونس مع الربيع, نديرو بنش, chest, triceps. هاد لا سومان سي deload. Je vais essayer d'expliquer deload commentary. Ça fait longtemps que je ne commentary. Et maintenant qu'il y a un micro, je peux faire de belles commentary. So, la combat qui نديرو الفيدونج. j'adore vlogger من داك التليفون. شغل ايزي سامبل ميزو بون نحطها لك بايكليراج تاع لي كولور. او لا لا نتوما الا حابين ديروا دي فيديو جور بور كومونسي ماشي ني اباري فوتو ني والو. الايفون ان ايفون 7 fera l'affaire entièrement. L'iPhone 6S Plus تاعي ونسيو ثاني كشتو مليح. دونك يا troisième. Jumping, un peu de jumping. Même si je me dis que je devrais pas en prendre de jumping parce qu'il y a quand même calories et tout. Même si I'm not dieting ou là. Peut-être ça c'est too much calories. Déjà
I'm lean, I'm not shredded, you know. Ou petite promotion Milky Way, le petit truc. J'en ai pris un paquet. Le paquet fait 14. 14 وحدة 14 30000. Deux paquets de Shamsou ولينا تاع réception ندخلو et pré-workout. Bien sûr j'ai changé de pré-workout, جبت واحد خير من الاخر القديم باسكو القديم ما كانش مليح وكان يضرني بزاف. نو جو ديكون توجور سي 4. صافا خو مرقتش صح عليهم. دوكا ندير لا سانتور ماشي على لو بوا مي جوست باش تشوفوا الارش تاعي اوكي. Le pas c'est facile et je vois pas pourquoi utiliser une belt في الويتس اللي راني فيهم انا في البنش. في deadlift sumo maybe نقول squat obligé pour moi d'utiliser une ceinture pour ça le bench. Bench نتاعي depuis que j'ai changé ma technique il s'améliore mais de ouf. من débuter le programme le Doka يعني ça fait 3 semaines et demie j'ai rajouté 5 kilos la barre. J'aurais pas dû rajouter genre atteindre la fin du programme mais j'ai pas pu. Genre ces derniers temps les barres ils بانوا لي خفاف بزاف في البنش. Genre là c'est 70% taillé, c'est à 87 kg et demi et tu vois la technique, je descends doucement, je bloque sans stress tu vois. Yeah. Et donc à 80% taille, estimation bien sûr, c'est 100 kg. L'amlifat, mine de rien, 100 kg, c'était vraiment mon one rep max qui est quand même pas vu sur YouTube. L'amlifat, c'était تبهدي là pour moi. Bon, I'm not telling you genre how's the joke là, mais tu vois, progress. Et dire que l'amlifat fait de l'ordre, c'était mon one rep max. Et maintenant c'est mon 80%. Alors, le push day je ne toujours parce que principalement du powerlifting. Donc, c'était bench. Après ça, j'ai fait jouer chest press ou dumbbell flies. J'ai fait des exercices pec, pas de triceps, pas d'épaule, surtout l'épaule, la blessure que j'ai eu, la tendinite adducteur, le tendon du chef latéral de l'épaule gauche. Oui, anatomiquement parlant. Donc j'essaie d'éviter de travailler bzaf, de solliciter l'épaule bzaf. Quand j'ai amélioré ma technique, ça va, je ressens moins la blessure intérieure. Comme tu vois la technique, c'est pas bien filmé. Mais bon, genre là, I was trying to do maximum reps, pas le point, parce que comme fibre blanc, fibre rouge, il faut essayer de travailler les deux. Bon, principalement fibre blanc dans mon cas, mais j'essaye de travailler un peu les fibres rouges pour avoir un peu d'hypertrophie, un peu plus d'endurance sur les exercices et pas que la force. Donc, yeah. So, le commentary. It was a pleasure. I'm so sorry, fam. Next time it's gonna be better. And yeah, take care and enjoy the rest of the vlog. Avec est-ce que je fais l'exercice? Chest flies, bladder, dumbbells. I look sick. شكون زدت اجون. فاهم راح نحبس الفلوج هنايا باسكو وليت للدار جبت ما دوش يعني كاو راح نرقد نصبح بكري ندير لا سيست. نوريكم بوست ورك اوت نتاعي. كليت اون بوم انا جاي فطور ثاني 200 غرام دو داند و 4 ياورت ناتشور. Voilà. So it was a pleasure to vlog you guys. مع الفون بلون من اللون je sais pas il est so look I'm tired. Anyway, it was a pleasure. Take care.